केते दाम होई पारे गोटिए परमाणु बोमार मूल्य केउठारे रखा जाई थाए एही बोमा आक्रमण पाई किए नहीं थांती निष्पत्ति केवल 9टी देश पाखरे अछि परमाणु बोमा काहेकि तैयारी करूनाही अन्य समस्त देश। नमस्कार डीटीवी ओडियार एही स्वतंत्र उपस्थापना को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु द्वितीय विश्वयुद्ध समय अमेरिका जापान हिरोशिमा एवं नागासाकी उपरे लिटिल बॉय फैटमैन नाम दुईटी परमाणु बोमा पकाइथिला फलरे जापान कोटी कोटी टंकार संपत्ति नष्ट हेबा सहित लक्ष लक्ष लोकंकर जीवन चली जाइथिला। आज सारा विश्व परमाणु बोमा उपरे वार्षिक 91.4 अरब डॉलर खर्च करुछि। यह 100टी देशर जीडीपी ठारू आहुरी अधिक। पाकिस्तान F-16 भली युद्ध विमान एबे सरगोधा एवं शाहबाज एयरबेस रे नियोजित होइछि। कहा जाउछि कि सरगोधा एयरबेस रु मात्र 10 किलोमीटर दूर सरगोधा अस्त्र गोदाम रे पाकिस्तान परमाणु बोमा रखिछि। पाकिस्तान प्रधानमंत्री निर्देश रे नेशनल कमांड अथॉरिटी एही बोमा आक्रमण उपरे निष्पत्ति नहीं पारंती। कोनोसी देशर राष्ट्रपति किंबा प्रधानमंत्री सीधा सड़क परमाणु बोमा आक्रमण पाई निर्देश देई पारंती नाही। हेले देशर एभली पदरे थिबा व्यक्तिंक पाखरे परमाणु बोमार स्मार्ट कोड रही थाए। तांकर बिना परामर्श रे परमाणु बोमा पका जाई पारिबो नाही। हेले परमाणु बोमार व्यवहार निष्पत्ति सुरक्षा कमिटी NSA मुख्यंक परामर्श रे प्रधानमंत्री निष्पत्ति नहीं थांती। अमेरिका राष्ट्रपति पाखरे परमाणु फुटबॉल एवं रूस राष्ट्रपति पाखरे परमाणु सुटकेस रही जोथिरे युद्ध योजना परमाणु मिसाइल एवं तार टार्गेट उपरे समस्त तथ्य रही थाए। भारत पाखरे अछि अग्नि सूर्य प्रलय भली ब्रह्मास्त्र जहा माध्यम रे परमाणु आक्रमण करा जाई परिबो। भारत पाखरे जल स्थल और आकाशरू परमाणु आक्रमण करिबार क्षमता रहिछि। हेले भारत स्पष्ट करिछि कि से केबे भी कोनोसी देश उपरे परमाणु आक्रमण करिबो नाही। हेले जदि कोनोसी देश भारत उपरे परमाणु आक्रमण करे तेबे सही देश को तांको भाषा रे जवाब दिया जिवो। न्यूयॉर्क मेक्सिको रे 1957 मसिया रे परमाणु बोमा नहीं जाउथबा एक विमान दुर्घटनार शिकार होइथिला। हेले परमाणु बोमा विस्फोरण होई नथिबारु अनेक धन जीवन रक्षा पाई जाइथिला। 1958 मसिया रे मध्य समान स्थिति होइथिला। दक्षिण कैरोलिना रे एक परमाणु बोमा खसी पड़िथिला। हेले मिसाइल रे लागिथिबा परमाणु अस्त्र विमान रे रही जाइथिला। 1961 मसिया रे भी कैलिफोर्निया रे दुईटी परमाणु बोमा नहीं जाउथिबा B-52 विमान ध्वंस होई जाइथिला। 1965 मसिया रे अमेरिकार एक युद्ध विमान रु परमाणु बोमा समुद्र रे खसी पड़िथिला। शीतल युद्ध समय रे विश्व रे परमाणु बोमार संख्या 60,000 पार करिथिला। एहा परे परमाणु बोमा को नष्ट करिबा पई परमाणु निरस्त्रीकरण कार्यक्रम आरंभ होइतिला। एही क्रम रे केवल दक्षिण आफ्रिका निज पाखरे थिबा समस्त परमाणु अस्त्र को नष्ट करि दैथिला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रो 2024 रिपोर्ट अनुसार विश्वर 9टी देश पाखरे पाखापाखि 12,000 रु अधिक परमाणु अस्त्र रहिछि। रूस पाखरे 1815टी, अमेरिका पाखरे 1928टी, चीन पाखरे 410टी, फ्रांस पाखरे 290, भारत पाखरे 172टी परमाणु अस्त्र अछि। सबुठु कम 30टी परमाणु बोमा उत्तर कोरिया पाखरे रहिछि। पाकिस्तान पाखरे थिबा परमाणु अस्त्रर मोट मूल्य 4,455 कोटी डॉलर। जदि परमाणु बोमार मूल्य को विचार को कराजिबो तेबे आजिर दिन रे कोटिए परमाणु बोरहेड प्रस्तुत करिबा को 1.8 कोटी डॉलर बा 1530 कोटी रु 4,516 कोटी पर्यंत खर्च हेउछि। अर्थात गोटिए परमाणु बोमा तैयारी करिबा को 45 कोटी रु अधिक टंका खर्च हेउछि। एहा भिन्न भिन्न देश तुलना रे भिन्न भिन्न मूल्य रहिछि। तेबे दर्शक बंधु केवल विश्वर 9टी देश पाखरे परमाणु अस्त्र अछि।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ। ଏଥିରେ ରୁଷ ସର୍ବାଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ଦେଶରେ 5580 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଆସୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ 5044 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୋଟ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 12121 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଖରେ 90% ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି 9ଟି ଦେଶ କାହିଁକି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କଲେ? ଏହି ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଦେଶ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଅନେକ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏପରି ଦେଶ ଯାହାକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଆଣବିକ ଅଣପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତିର କାରଣ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱକୁ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା 1968 ମସିହାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1970ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 190ଟି ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ, ଚୀନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାର ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାକି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଅଛି କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଯଦି ପରମାଣୁ ବୋମା ଥିବା ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବାସ୍ତବରେ ଆଣବିକ ଅଣବିସ୍ତାର ଚୁକ୍ତି ଅଣ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶମାନେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। 50 ଦଶକରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ସାମରିକ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାର ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ, ଚୀନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କିପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେହିଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। 18 ମଇ 2025 ରାହୁ ଚଳିବେ ମୀନରୁ ବକ୍ରାଚାର ହୋଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି। 18 ମଇ 2025ରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ରହିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି କରିବ ପ୍ରଭାବିତ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ ଜାଣନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ରାଶିର ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଚଳନ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।